Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Kembali lagi bersama saya Tadkiratul Latifah di Kabar Skorjo. Baik pemirsa, siang hari ini Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Skorjo sedang melaksanakan acara Muhadharah Ammah yang bertempat di auditorium Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Skorjo. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Dalam suasana penuh hikmah, Muhadharah Ammah bersama Syekh Muhammad bin Ali bin Hilal Al-Hudali yang merupakan pengajar di Rusaifa Mekah menghiasi auditorium Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Skorjo Situbondo. Kehadiran pengasuh Pondok Pesantren Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi, Ahlul Bait, Umanak Ma'had serta santri putra dan putri dari Asrama I'dadiyah dan Mahat Ali turut meneguhkan nuansa belajar dalam keilmuan. Sambutan hangat dari Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi menjadi awal yang mencerahkan. Diikuti Muhadharah Ammah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Ali bin Hilal Al-Hudali dengan Kiai Haji Muhammad Hasan Abdul Muiz sebagai mutarjim. يذكر هذا الصحابي الجليل يقول كنت في ليلة أضع يدي في الأرض من شدة الجوع وليلة مظلمة فوجدت شيئا لين في الأرض في يدي فوضعته في فمي والله لا أدري ما هو من شدة الجوع. قال لما وجدته لينا وضعته في فمي وابتلعته والله ما أدري هل هو حيوان هل هو كذا لا أدري. إذن بني المطلب دخلوا الحصار والذي بدأ في فك الحصار وتظاهر على تمزيق الصحيفة هو المطعم بن عدي المطلبي من بني المطلب. قال خلاص يكفي حصار هكذا والله لندخلن الكعبة ونأخذ الصحيفة ونمزقها. طبعا أعانه 5 من قريش قالوا يكفي هكذا. فبعض القرشيين اعترضوا باب الكعبة قالوا لا تصعد. فجاء أبو طالب الرجل العظيم هذا أبو طالب قال خلاص دحين بتصير فتنة بين قريش على الصحيفة هذه الموجودة جوة الكعبة. شوف مجموعة يقولوا نمزق الصحيفة ومجموعة يقولوا لا تمزق الصحيفة. قال له النبي لا أتركهم خلاص أصل الصحيفة أكلتها الأرض. شوف هذا مما يدل على إيمان أبو طالب. قال يا ابن أخي أخبرك الله أخبرك ربك أن الصحيفة أكلتها الأرض أم أنت تظن ذلك؟ قال أخبرني ربي. فجاء أبو طالب قال له وقفوا ما في حرب. إيش فيه؟ قالوا ما في صحيفة لا يوجد صحيفة. كيف ما يوجد صحيفة؟ قال الصحيفة أكلتها الأرض. قالوا نفتح الكعبة فإذا وجدنا الصحيفة أكلتها الأرض خلاص انتهى الخلاف. ففتحوا الكعبة فوجدوا بس مكتوب باسمك اللهم الذي بقي من الصحيفة والباقي أكلته الأرض. Beliau juga mengatakan ini merupakan bukti bahwa Bani Muttalib tidak terpisahkan dengan Bani Hashim, bahwa Bani Muttalib diagung-agungkan dan dimuliakan oleh Abu Talib dengan sebuah syair tadi yang disebutkan oleh Syekh. Saya tidak sempat menulis, jadi sampai dibuatkan syair khusus sebagai tanda terima kasih dari Bani Hashim kepada Bani Muttalib yang sudah ikut andil dalam embargo yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy ketika itu. Ketika Nabi SAW diembargo di Syi'ib Ali itu atau Syi'ib Abdul Muttalib selama 3 tahun di sana. Dan ketika itu selama 3 tahun pula Bani Muttalib ikut dalam yang barisan yang diembargo oleh orang-orang kafir Quraisy. Di antaranya juga Sayyidatuna Khadijah, beliau juga ikut yang diembargo oleh orang kafir Quraisy, meskipun beliau bukan termasuk dari Bani Hashim dan bukan termasuk dari Bani Muttalib. Beliau itu dari Bani Asad sebetulnya, tidak termasuk yang disepakati oleh orang-orang kafir Quraisy Mekah untuk diembargo. Tapi beliau karena cintanya kepada Rasulullah SAW, beliau masuk dalam jajaran yang diembargo itu. Kemudian selang beberapa tahun kemudian ada seorang bernama Mut'im bin Adi, yang mana Mut'im bin Adi ini juga Bani Muttalib, dari baninya Al-Imam Syafi'i. Beliaulah yang akhirnya merobek tulisan kesepakatan
antara orang-orang kafir Quraisy itu. Dirobek oleh Mut'im bin Adi yang dari Banil Muttalib ini. Kemudian setelah dirobek, maka Sayyidina Abu Talib kemudian menyaksikan bahwa ada perobekan kertas yang sudah ditandatangani oleh orang kafir Quraisy tentang pengembargoan Bani Hashim. Maka beliau berpikir, oh ini akan terjadi persoalan nanti. Ini Mut'im bin Adi buat persoalan ini, buat masalah nanti. Akan terjadi perang di Mekah sendiri. Wa subhanallah, tapi akhirnya Abu Talib ini mengatakan, enggak, itu bukan dirobek oleh Mut'im bin Adi, tetapi memang dimakan rayap. Itu bukan dirobek oleh Mut'im bin Adi, tetapi dimakan rayap. Kemudian orang-orang yang tahu persoalan ini tanya kepada Abu Talib, Abu Talib, ini dirobek loh sama Mut'im bin Adi, bukan dimakan rayap. Dari mana engkau itu memastikan bahwa lembaran yang ditandatangani oleh orang kafir Quraisy itu untuk mengembargo Bani Hashim, dari mana antum tahu bahwa itu dimakan rayap? Kemudian Abu Talib menjawab, ya, saya dapat ilham dari Tuhan. Kemudian setelah dilihat beneran ke dalam Ka'bah, ternyata betul bahwa kertas yang mana di dalamnya terdapat tulisan kesepakatan orang kafir Quraisy untuk mengembargo Bani Hashim, ternyata betul-betul dimakan rayap. Yang tersisa hanya tulisan Bismikallahumma dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu yang tersisa. Ini sekali lagi beliau menyebutkan seperti ini, ingin menegaskan bahwa Bani Hashim dan Banil Muttalib itu tidak terpisahkan mulai dari dulu. Semangat peserta acara menambah guyup dan antusiasme. Hal ini menciptakan pengalaman berharga yang terpatri dalam pemikiran dan hati, yang diakhiri dengan pembacaan Mahlul Qiyam dengan khusyuk sebagai penutup. مثل ما يسأل مثل هذا السؤال عن موقف المعهد، لا شك أن قلوبنا متعلقة بالمعاهد وبمكان اجتماع الطلبة والدروس، وهذا من أعظم ما رأينا. هذا المعهد إن كان عدد فهو من أكبر المعاهد عددا، وإن كان تنظيم فهو من أكبر المعاهد تنظيما، وإن كان قدما فهو أيضا كذلك. فإن المؤسس أسس هذا المكان أكثر من 200 سنة تقريبا، ولا لا؟ نعم. أكثر من 200 سنة أسس. يعني سبحان الله، معهد متكامل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديمه وأن يجعله متصلا حتى يرث الله الأرض ومن عليها. Amin. Nah. Jadi para pemirsa, barusan saya tanya tentang bagaimana pendapat Syekh Muhammad bin Ali bin Hilal, guru kita, tentang Ma'had Salafiyah Syafi'iyah Sukrojo ini. Beliau menjawab, sebetulnya seperti saya tidak pantas menjawab pertanyaan seperti itu, tapi kata beliau, ini pondok sudah terkenal. Yang pertama, bahwa jumlah santrinya ini mungkin juga termasuk yang terbanyak di Indonesia, Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukrojo, sampai beliau mendengar ada 20.000 santri lebih. Dan juga mengenai masalah pengaturan di pondok pesantren ini, yang paling bagus juga pengaturannya. Dan diantaranya lagi kata beliau, kalau dilihat dari umur pondok pesantren ini, termasuk bisa dikatakan sudah agak tua pesantren ini, karena dikatakan bahwa pesantren ini sudah berumur 100 tahun lebih, 100 tahun lebih. يقول يسأل عنكم من يطلب منكم كلمة تشجيعية للطلاب. ما في شك أنه الطلاب يعني الذي رأيناه في هذا المعهد لم نره في كثير من المعاهد، ولا سيما حسن التنظيم وحسن القيادة من الأستاذ عزائم الذي هو قائم على هذا المعهد، وأنه استلم الأمانة بصدق وأعانه الله سبحانه وتعالى، وسار على منهج من كان قبله من الذين تولوا هذا المعهد، والله سبحانه وتعالى وفقه. أما بالنسبة للطلاب فما يحتاج يعني أن نحثهم، ما جاءوا إلى هذا المكان وتركوا كل شيء، إلا أن الله سبحانه وتعالى اجتباهم واصطفاهم أن يكونوا طلبة علم، وأن يكونوا حملة الشريعة، وأن يتحملون الأمانة ويبلغونها من بعدهم. والله يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم ويثبتهم، فإذا الله أراد لهم الثبات حتى التخرج
بلا شك أنهم سيكونون أعلام وسيكونون أساتذة كبار. آمين آمين. ومدرسين بلا شك من ذلك، لأن البركة متصلة من هنا، متصلة بصاحب المعهد الذي هو المؤسس، الذي الآن هو في برزخه وفي قبره، وكل يوم ينزل في رصيده حسنات من تخرج، من استقل بمعهد عن هذا المكان، كلنا ينزل في رصيده في الحسنات. وأيضا الاتصال القوي اللي هو الإسنادي، اتصال له بالسيد محمد علوي رحمه الله، وهو بركة المعاهد الموجودة هنا يعني. ورأينا البركة ظاهرة في المعاهد التي هي منسوبة للإمام السيد محمد علوي، ظاهرة جلية ما يحتاج. حتى والله إني كنت أبشر الطلبة اللي عندنا أقول لا تحملوا هم الفتح، الفتح مضمون ما شاء الله. ايوه نعم، اقول لا تحمل. بعضهم يقول والله كذا وكذا، اقول لا تحمل هم الفتح، انت خليك صادق النية في طلب العلم، والفتح مضمون. لانك انت ستخرج من هذا المكان وانت مفتوح عليك، وهذا الذي رأيناه بأعيننا. كل ما جينا في مكان وجدنا الطلبة ما شاء الله تبارك الله فتحوا، وكل على استطاعته، من استطاع أن يكثر أكثر، ومن ورث معهدا قام بحق القيام به وطوره. كثير من المعاهد يعني ربما تكون فيما سبق ما ليست بهذا الشكل، الآن ما شاء الله تبارك الله جامعات، جامعات يعني تعتبر جامعات، والجامعة يعني تجمع جميع العلوم، لكن الجامعة خير منها. Nah. لأن الله سبحانه وتعالى قال وليس الذكر كالأنثى. Pak Risa tadi barusan saya minta kepada beliau untuk memberikan motivasi kepada santri-santri Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Kemudian beliau menjawab, sebenarnya sudah cukup bagi santri ini, tidak usah diberi motivasi, sebab datangnya mereka dari tempat-tempat yang jauh, meninggalkan bapak ibu mereka, keluarga mereka, datang ke pondok pesantren ini bersusah payah, itu sebetulnya sudah menunjukkan semangatnya para santri Salafiyah Syafi'iyah untuk menimba ilmu. Beliau barusan juga menyampaikan merupakan sesuatu yang wajib disyukuri bagi santri-santri pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, karena muasisnya begitu ikhlas mendirikan pondok pesantren ini, dan juga yang teristimewa bahwa pondok pesantren ini tersambung secara kesanadan kepada seorang imam yang mulia, Abuya Syed Muhammadul Maliki, lewat jalur Kiai Azaim Ibrahimi, pengasuh kita sekarang ini. Dan beliau mengatakan jangan ragu lagi, kalau sudah berintisab kepada Abuya Syed Muhammadul Maliki itu sudah yakin akan diberikan keberkahan oleh Allah SWT. Oleh karena itu kata beliau, beliau di Mekah kepada santri-santri yang ada di Mekah senantiasa beliau mengatakan jangan sampai kalian itu berat karena tidak paham satu ilmu, satu keterangan. Fatahnya kalian, pahaman kalian kepada ilmu itu sudah dijamin oleh yang punya ma'had di Rusaifat Abuya Syed Muhammadul Maliki. Dan beliau mengatakan beliau menyaksikan keberkahan itu nampak pada pesantren-pesantren yang berintisab kepada Abuya Syed Muhammadul Maliki zahiran. Kalaupun sebelumnya itu memang sudah ada, namun ketika kemudian berintisab kepada Abuya Syed Muhammadul Maliki semakin maju dan semakin maju. Dan itu tampak pada pesantren-pesantren yang berintisab sanad kepada Abuya Syed Muhammadul Maliki. Itu ringkasan apa yang beliau sampaikan barusan.